बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं और दुआ करता हूं आप सब भी ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सिंगल फेस मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड मैग्नेटिक इंडक्टर के साथ कैसे चलाया जाता है। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी हमने बनाई थी केम स्टार्टर के ऊपर कि केम स्टार्टर के साथ आप सिंगल फेस मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर आकर, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपकी मोटर का साइज बड़ा है, एचपी ज्यादा है और आपकी मोटर ज्यादा एम्पेयर लेती है, सिंगल फेस की डेफिनेट मोटर बड़ी होगी तो ज्यादा ही एम्पेयर लेगी ना। अगर आपकी मोटर ज्यादा एम्पेयर लेती है और केम स्टार्टर इसके लिए काबिले एतमाद नहीं है कि केम स्टार्टर के ऊपर आप मोटर को चला सको, तो इसका वाहिद हल ये बनाया हमने कि मैग्नेटिक इंडक्टर के साथ आप अपनी मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चला सकें। जी दोस्तों, बहुत ही आसान कनेक्शन है। आज की इसी वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। उससे ये होगा कि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। जब आपको ड्राइंग समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप ये कनेक्शन इजीली कर सकेंगे। ड्राइंग समझाने के बाद मैंने कनेक्शन करके रखे हुए हैं, इसलिए करके रखे हुए हैं ताकि वीडियो की लेंथ जो है ज्यादा ना हो सके। अक्सर मेरे भाई कहते रहते हैं कि आपकी वीडियो लंबी लंबी होती है तो जरा शॉर्ट वीडियो बनाया करें। तो आज मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ताकि आपके लिए आसानी हो सके। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे पास मोटर है। सिंगल फेस मोटर वो होनी चाहिए आपके पास जो क्लच वाली हो। क्लच वाली मोटर अगर हम अल्फाज में कहें तो जिसे आप गवर्नर प्लेट कहते हैं, जो कि आपकी बैक साइड पर गवर्नर प्लेट लगी होती है और स्टार्टिंग का कैपेसिटर लगा होता है। इसमें से आपकी 4 तारें जो है बाहर आती हैं, 2 रनिंग की तारें बाहर आती हैं और 2 आपकी स्टार्टिंग की तारें बाहर आती हैं। ये वाली मोटर के कनेक्शन आज हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन किस्म की मैंने ड्राइंग को बना के रखा हुआ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। जहां पर आप देखेंगे सिंगल फेस मोटर रिवर्स फॉरवर्ड कनेक्शन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ऊपर वाली 2 लाइनें नजर आ रही हैं आपको, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक हमने एमसीबी लगाया हुआ है, एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया गया है। प्रोटेक्शन चाहे आप जितनी ज्यादा कर लें उतनी थोड़ी होती है, आपको पता ही है। जितनी ज्यादा चीजें अच्छी लगाएंगे, प्रोटेक्शन अच्छी करेंगे तो आपकी मोटर की भी प्रोटेक्शन अच्छी होगी। अच्छा, यहाँ पर फेस आया एमसीबी में, एमसीबी में से निकला ओवरलोड के एनसी पॉइंट में आएगा, एनसी पॉइंट में से निकल कर आगे आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये वाली जो मोटर है इसके कनेक्शन हम करने वाले हैं इस वक्त विदाउट होल्डिंग। अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं तो आप होल्डिंग भी कर सकते हैं। होल्डिंग कैसे होगी आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा होल्डिंग कैसे की जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक ओवरलोड रिले से जब आपकी तार निकलेगी ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर ये जंपर डल जाएगा। एक ये पुश बटन है, एक ये पुश बटन है, जहाँ दोनों को ये जंपर डल जाएगा। अब ये इस पुश बटन में से निकलेगी और A1 में चले जाएगी। K1 एक हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है, उसके A1 पॉइंट पर आ जाएगी। फिर इसी तरह से रिवर्स का है, इसके पुश बटन में आई, इसमें से निकली और K2 के A1 पॉइंट पर आ गई है। अब इसकी की हुई हमने इंटरलॉकिंग, ये नीचे आप देख सकते हैं K1 और ये K2 का एनसी पॉइंट यूज किया हुआ है, यह है इंटरलॉकिंग। ठीक है दोस्तों, इंटरलॉकिंग इसलिए की गई है ताकि अगर आप इसको पुश करके रखें, ये चल रही हो, गलती से कोई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को प्रेस ना कर दे, उससे ये होगा कि आपकी मोटर बर्न नहीं होगी। ठीक है, इंटरलॉकिंग होना जरूरी है। इंटरलॉकिंग की डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये है न्यूट्रल के साथ हमने इंटरलॉकिंग की हुई है। अब यहाँ पर 2 लाइटें लगाई हुई हैं, ये यहाँ से आप ओवरलोड की आउट से आप वायर लेंगे, K1 के एनो पॉइंट में से लेकर आप लाइट लगा सकते हैं। फिर K2 के एनो पॉइंट में लगाकर आप ये लाइट लगा सकते हैं। ये आपकी कंट्रोल की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पावर की ड्राइंग बनाई हुई है। पावर की समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी रनिंग की 2 तारें, 1 और 2 रनिंग की तार हैं, ये लगी हुई है यहाँ पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इन दोनों पॉइंटों पर लगी हुई है। रनिंग की 2 तारें होंगी जो मोटर की यहाँ पर लग जाएंगी। यहीं से आपने 2 जंपर लेने,
ایک یہاں پر لگ جائے گا اور ایک یہاں پر لگ جائے گا. ٹھیک ہے دوستوں, یہ آپ کے رننگ کی تاروں کے جمپر لگ گئے. اب یہ والا جمپر ہمارا لگا ہوا ہے فیس کی سپلائی کا, کیونکہ اس کو فیس بھی تو دینا ہے نا میگنیٹک کنڈکٹر کو. یہاں پر یہ فیس کی سپلائی کا لگا ہوا ہے, یہ دیکھیے یہ یہاں پر ہم نے یہ جمپر لگا لیا ہے. ٹھیک ہے دوستوں, اب یہ یہاں سے اپنے نیوٹرل کی تار لینی ہے اور یہ ایک رننگ کی تار کے ساتھ یہ یہاں پر لگ جائے گی. یہ اوپر والی سائڈ ہوگی کمپلیٹ. اب نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ 3 نمبر اور 4 نمبر ہماری سٹارٹنگ کی 2 وائریں ہیں جو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں. ان دونوں تاروں کو آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی بات یہاں پر یہ جمپر ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے دوستوں, یہ والا اس کے ساتھ جمپر ڈلا ہوا ہے, یہ یہاں پر چینجنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تیسرے نمبر والا کہہ لیں یا رائٹ ہینڈ سے فرسٹ نمبر والا کہہ لیں, یہ ہم نے اس کو لگایا گیا ہے اس کو سینٹر والے کے ساتھ, یہ دیکھیں. اور یہ والی جو تار ہے اس کو لگائی ہم نے اس میگنیٹک کنڈکٹر کے سینٹر والے کے ساتھ, جہاں پر آپ نے چینجنگ کرنی ہے سٹارٹنگ کی وائر کے ساتھ, کیونکہ ریورس اور فارورڈ یہیں سے ہی ہوگی. اب یہ پہلے والا پوائنٹ ہے, یہ یہاں سے آپ نے جمپر لینا ہے, یہ ادھر ڈال دینا ہے. یہ جہاں سے ایک جمپر لینا ہے یہ اس کے ساتھ لگا دینا ہے. اور یہ آپ کی موٹر کی چاروں تاریں مکمل ہو گئی ہیں. یہ نیچے میں نے موٹر کا سمبل بنایا ہوا ہے 1 2 3 4, 2 رننگ کی تاریں ہوں گی اور 2 سٹارٹنگ کی تاریں ہوں گی. یہ آپ کی ڈرائنگ مکمل ہو چکی ہے یہاں پر. اب آ جاتے ہیں پریکٹیکل. اسی طرح سے سیم پریکٹیکل میں نے یہاں پر کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 رننگ کی تاریں میرے پاس یہ ہیں, جو میں نے الگ سے کالی ٹیپ لگائی ہوئی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اس کی رننگ کی تاریں کون سی ہیں. اور سٹارٹنگ کی تاریں یہ دیکھیں الگ سے کی ہوئی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے سٹارٹنگ کی تاریں کون سی ہے. تو اسی طرح سے یہ دیکھیں جی, ٹھیک ہے, یہ والا جمپر اس کے ساتھ لگایا ہوا ڈرائنگ کے مطابق, اور دوسرے نمبر والا جمپر سینٹر والا کے ساتھ, اور یہ لاسٹ والے کے ساتھ جمپر لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پاور کی بات بتا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں جی ادھر, یہ دیکھیں یہ سٹارٹنگ کی 2 تاریں ہماری لگ گئی ادھر, ایک ادھر لگ گئی اس پوائنٹ پر اور دوسری اس پر لگ گئی. اب یہاں پر ہم نے چینجنگ کیا ہے لوپ کا, یہ اس کا والا لوپ یہاں پر یہ سینٹر میں لگا ہوا ہے. دیکھیں جی یہاں سے فرسٹ سے لے کے سینٹر تک. اب ادھر سے ہم نے فرسٹ پہ لگائی بلیک وائر تاکہ آپ کو ایزیلی پتہ چل سکے شو ہو سکے, یہاں سے لگائی ہوئی ہے اور اس میگنیٹک کنڈکٹر کے سینٹر میں لگی ہوئی ہے. اور یہ لوپ ہم نے اس طرح سے ڈالا ہوا ہے, یہ دیکھیں جی, جو کہ آپ کو ڈرائنگ میں بھی بتایا گیا ہے. اسی طرح سے ادھر یہ لوپ ہم نے ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے دوستوں, اگر ہم کنٹرول کی بات کریں, یہ دیکھیں یہ ہماری نیوٹرل کی تار ہے. بیسیکلی ہوگا کیا, یہاں پر ہم نیوٹرل کی سپلائی دیں گے, یہ دیکھیں مین سپلائی دیں گے نیوٹرل کی, اور اسی طرح سے ہم دیں گے یہ پاور کی سپلائی. یہ دیکھیں ادھر یہ فیس کی سپلائی ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں, یہ ہماری فیس کی سپلائی لگ گئی. اب یہ نیوٹرل کی ہم نے تار یہاں پر لگائی ہوئی ہے, دیکھیں یہاں سے نیوٹرل کی تار لے کے یہاں پر ہم نے ایک لوپ لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے تار اس میگنیٹک کنڈکٹر کو بھی چلی گئی اور اس میگنیٹک کنڈکٹر کو بھی چلی گئی. اب یہاں سے ہم نے آؤٹ پٹ لینی ہے اس کی انٹرلاکنگ کی, یہاں سے آؤٹ پٹ لیں گے این سی پوائنٹ سے, اور اس میگنیٹک کنڈکٹر کی کوائل پر آ جائے گی A2 پر, یہ جہاں پر نیچے لگی ہوئی ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا جی, اس میگنیٹک کنڈکٹر سے یہاں سے لیں گے آؤٹ پٹ سے تار این سی پوائنٹ کی, اور اس میگنیٹک کنڈکٹر کی یہ والا کنڈکٹر اس کی A2 پر لگا دیں گے, یہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے دوستو, اسی طرح سے ہمارے پاس پش بٹن ہے. اس میں میں نے بریکر اور اوور لوڈ استعمال نہیں کی, میں ڈائریکٹ تاریں لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں نے لوپ لگایا تاکہ اس پش بٹن کو بھی فیس آ جائے اور اس پش بٹن کو بھی فیس آ جائے. یہ دیکھیں یہ فیس کی تار ہے اور یہ میں نے فیس کی تار کے ساتھ ادھر سے فیس لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے دوستو, اور یہ اس کے ان دونوں کی آؤٹ سے ہم نے ایک ایک تار لے لی ہے. ایک ایک تار لینے کے بعد جو A1 ہمارے پاس میگنیٹک کنڈکٹر کا پوائنٹ ہے, یہ یہاں پر ہم نے کوائل پوائنٹ پر لگا دینی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس 220 وولٹ کی ڈیزائننگ کے یہ میگنیٹک کنڈکٹر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے دوستو, اب ہم اس کو سپلائی کے ساتھ کر لیتے ہیں پلگ ان. یہ دیکھیں پلگ ان ہو گیا, بٹن ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اب یہ ہم اس کو موٹر کو چلائیں گے. یہ دیکھیں جی, اس والے پش بٹن کو میں پریس کروں گا, یہ دیکھیں یہاں پر اس کو تو ہماری موٹر آن ہو جائے گی. یہ دیکھیں اوکے جی. اب یہ کس روٹیشن میں گھوم رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی, ٹھیک ہے دوستو, اب ہم پریس کریں گے اس والے پش بٹن کو. اب اس کی روٹیشن دوسری طرف ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں اس کو پش کروں گا اور چھوڑ دوں گا, یہ موٹر کی روٹیشن دیکھیں دوسری سائڈ پر ہوگی. یہ دیکھیں جی, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس سے دوسری طرف چلے اور اس سے دوسری طرف چلے, اس سے ریورس چلے, اس سے فارورڈ چلے, یا اس سے فارورڈ چلے اس سے ریورس چلے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ والی پش بٹنوں کی جو تاریں ہوتی ہیں نا, یہ والی جو آؤٹ پٹ والی تاریں, یہ دیکھیں جی یہ والی, اس کو ادھر لگا دیں گے اور اس کو ادھر لگا دیں گے.
तो आपका क्या होगा जी, ये रिवर्स वाली जगह पे फॉरवर्ड चलेगी और फॉरवर्ड वाली जगह पे आपकी जो है मोटर रिवर्स चलेगी। ये मैंने विदाउट होल्डिंग वाला, इसको हम दबा कर रखेंगे, मोटर चलती रहेगी, इसको छोड़ देंगे, मोटर बंद हो जाएगी। इसी तरह से इसका है, जब तक ये मोटर मुकम्मल तौर पर बंद ना हो जाए उस वक्त तक आप इसके दूसरी साइड के चक्कर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्लच लगा होता है। जब तक क्लच अपनी जगह नहीं छोड़ेगा तो ये दूसरी साइड पर रोटेशन नहीं पकड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको दबाएंगे तो ये दूसरी साइड पर चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब मैं इसको बंद नहीं करूंगा तो ऐसे ही दबा दूंगा, ये उसी जिनके साइड पर घूमती रहेगी जब तक क्लच नहीं छूटेगा। ये देखिए इसके अंदर से टक करके आवाज आती है क्लच छूटने की। जी दोस्तों, ये थे बिल्कुल इंतहाई किस्म के आसान कनेक्शन जो कि मैंने आपको बताने थे और उम्मीद करता हूं आपको इनकी समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि होल्डिंग क्या होती है, इंटरलॉकिंग क्या होती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा वीडियोस की, आपको वहां से बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह के होल्डिंग कैसे की जाती है, इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है, ओवरलोड रिले के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये सिर्फ कनेक्शन इसलिए मैंने करके रखे थे क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है 20 से 25 मिनट पर चला जाता है अगर मैं एक एक तार का आपको समझाने लग जाऊं। बेसिक्स ये था कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना था। अगर यहाँ पर अनाड़ी बंदा भी इस वीडियो को देखकर और ड्राइंग को समझकर ये वीडियो बनाए, ये कनेक्शन करे, तो इंशाल्लाह ये आसानी के साथ ये कनेक्शन कर लेगा। जी दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना है, और अगर आपको इसी की समझ नहीं आती तब भी आपने हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना है, आपको इंशाल्लाह इसका सलूशन बताया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।